अस्सलाम वालेकुम, कन्फ्यूज टॉक में खुश आमदीद। आज हमारी मेहमान है दो नाबगाए रोज़गार शख्सियात जिनको गंदगी में रहना बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। जी सर, ये क्या है? ये दो आइटम्स हैं जो लाहौर में रहते हैं और इनके हालात देखें क्या हो चुके हैं। और यार थोड़ी देर रुक भी जाओ। ਭਾਜੀ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਡਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। थोड़ी देर इंतजार कर लो, इकट्ठे खुरक लेना जब वक्फा होगा तो। ਲੈ ਜੇ ਵਕਫੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ क्या हो जाएगा आपको, थोड़ी देर के रुक जाए। यार तुम भी क्या कर रहे हो कुर्च कुर्च? मैं शेव ढिली कर रहे हैं, खारिश हो रही मेरे भी और की। तो खारिश में रहते हो तुम? सर खारिश इज फन, खारिश हमारी इंजॉयमेंट है। क्या मतलब आप? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਗੂਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਗੂਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆ ਗੇਮ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। अच्छा, एक तो हम बोले नहीं है, ਅੱਛਾ दूसरा हम नहरों पार नहीं बैठे हुए। और भाई जुगता भी करता ही हो। हाँ नहीं, बाकी कितना ऊंची बोल रहे हो तुम, कितने आराम से बोल रहे हो। हालांकि इंतहाई गैर महज़ब लुक है तुम्हारी, लेकिन बोल तुम बहुत महज़ब तरीके से रहे हो। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ, ਖਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਮੌਜਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ। बाकी खाज का मजा वो हैगा जे आफ्ताब साहब। यार ना करो, मुझे उलझन हो रही है, क्या करे जा रहे हो? मैं तो कहना थोड़ी तुसी भी लाओ, आ रहे थे लगो जरा। भाई गंदा लग रहा है। हैं? गंदा लग रहा है। गंदगी माय लव, क्यों? गंदगी माय लव। ਗੰਦਗੀ ਓ ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਓ ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਦੀ ਉੱਥੇ। क्यों? ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਨਰਮ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਲੀ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਇਆ? सर ये क्या केस है? बस ये कहते हैं कि लाहौर में रहते हुए अगर आपको बू ना आए तो लगता है आप किसी और शहर में रह रहे हैं। देखो कितनी अजीबोगरीब बात है। देखें गलाजत के इंडेक्स में टॉप 4 में एक लाहौर है। आलूदगी इस कदर ज्यादा, और जो इंतहाई खतरनाक बात है वो इस हवाले से वो ये कि अब ये चुप होगा, ये रुकेगा तो मैं अगली बात करो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ खुर्चे जा रहा है, खुर्चे जा रहा है। पूरा जिस्म मेरा छिलिया वहां था ना यार ना ना, हमने नहीं देखना वो। अच्छा, इस गलाजत की वजह से, इस गंदगी में रहने की वजह से, आलूदगी और स्मॉग की वजह से लाहौरियों की औसत उम्र में 7 साल कमी हो रही है, 7 years। जबकि सिगरेट और मै नोशी, शराब नोशी, वो 2 साल 2.5 साल कम करती है आपकी। गोया ये उससे थ्राइस हैज बिग, बल्कि मोर देन थ्राइस। क्या तावान अदा कर रहे हैं हम लाहौर से मोहब्बत का। ਸਮੋਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੋਕ ਦਾ। आप काम क्या करते हैं? ਮੇਰਾ ਰੇੜਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। हाय। स्मॉग में कैसे चलाते हो? ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇੜੇ 'ਚ ਸੌਂ ਜੀਦਾ ਭਾਜੀ, वो कैसे? ਘੋੜਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। नहीं तो अंधेरे में घोड़े को कैसे नजर आता है? ਬਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਠਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। वो भी कौन? ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ? वो भी सोया होता है। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੋਕ ਖਿੱਚਦਾ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫੁਰ ਫੁਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਫਰਾਨੇ ਨਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਨੀ ਦੇ कुफरान नेमत कैसे? ਸਮੋਕ ਕਰਕੇ ਨਿਮਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫੁੱਫੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗੀ ਤਾਂ। मेंटली चैलेंज लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, ये है ऐसे रह के ना गंद में, गलाजत में। ये कह रहे हैं कि ये जो जूती सूंघना है, डू यू नो दैट? कभी नहीं सुना? जूती सूंघना? ये जो एपिलेप्सी के मरीज होते ओह, तो यार सिद्धा मिर्गी कहो एपिलेप्सी। हैं, वही होते हैं। सर गलत कॉन्सेप्ट। सुना तो है ना हाँ आपने? जी। ये कहते हैं कि सिर्फ मिर्गी नहीं, हर मर्ज की दवा है, जूता सूंघाओ खड़ा हो जाता है बंदा। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, सर मेरा एक कान बंद हो जाएगा तो। हाँ आहिस्ता बोलो यार, तुम बहुत ਹੌਲੀ ऊंची बोल रहे ਬੋਲ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਨਫੀਸ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਫੀਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੇ। नहीं यार, हम जानना चाहते हैं, पता है बुलाया क्यों है? जी जी, ये है $1 million क्वेश्चन। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि एक तो आप लाहौर में रह रहे हैं, और दूसरा ये कि उसकी इंतहाई गलीज इलाकों में, और कितने खुश हैं। ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਗੀ ਮਾਈ ਲਵ।
ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮਮੂਦ ਬੂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਆ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਦੇ ਹੋਏ 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 ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਪਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਰਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। आग लगाना कितनी गलत बात है। नो जी, उससे भी ज्यादा बड़ी जिल्लत। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। क्यों? ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, सुना हुआ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਤਾ ਵਾ, क्या? ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ये बताएं आगे पीछे पानी कहाँ से पीते हैं? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। मैं एक दफा डॉक्यूमेंट्री कर रहा था डुबनपुरा के ऊपर। डुबनपुरा इज नाम सुना। लोकेलिटी इन लाहौर। तो वो बड़ी मिजरेबल हालात वहाँ के। एक बंदे ने दिखाया कि देखें जनाब, पानी निकाला उसने और उस पानी के अंदर लिटरली फुजला था, नजर आता था। एंड ही ड्रैंक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और मेरे शो में चला वो जियो में। ਉਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। वो कहता है कि हम तो पीते ही हैं एंड वी आर सो इजी विद इट। ओए होए होए होए। वो मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है। एस्थेटिकली मैं ये बहुत फजूल हरकत कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जो टैग लाइन मिसिंग थी ना, वो ये थी कि इट टेस्ट सो गुड। या अल्लाह ना करें सर। तो कैफियत यही होगी। ये कह नहीं रहे कि हमें इतनी मोहब्बत होगी है, इन्हें वाकई गंद से मोहब्बत होगी जी। है। हम सबको होगी है। हम तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रह रहे हैं ना। जी। अगर वहाँ होते तो क्या हम मतलब काला शक्का को चले जाते? हम लाहौर में ही रह रहे होते। और ये सब कुछ हो रहा है पिछली कई सदियों से। लाहौर हैज एक्चुअली वॉमिटेड आउट, ओवर बर्डनड, ओवरलोडेड, ओवर पॉपुलेटेड और इंतहाई कंजेस्टेड। ये 4 शहर में गिनवा रहा था। टॉप पे है दिल्ली, कलकत्ता, ढाका एंड लाहौर। अगर हमें गलाजत इतनी बुरी लगती, वैसे तो हम कह देते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है, ये सिर्फ ज़बानी कलामी है। वरना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आप वहाँ पे रहें। आपके अंदर की जो एस्थेटिक्स है, आपके अंदर का जो एहसास है, जो इंसान को हैवान से मुमताज़ करता है, वो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। आपको इससे नफ़रत है ही नहीं। तो सर ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूनसिपैलिटी है, व्हाट आर दे डूइंग? नहीं, दे आर डूइंग नथिंग। ये सारा कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के ज़िम्मे लगाना, हुकूमतों के ज़िम्मे लगाना। भाई आप किस मर्ज़ की दवा है? आप अपने घर का तो ख्याल रखें, कभी घर तो देखें, घरों के बाहर देखें। हम पढ़े लिखे होकर भी एक हद तक वैसे साफ रख सकते हैं। हम क्या करें, हमारे घर के बिल्कुल करीब अगर कोई एक साहब हैं जिन्हें नहीं इस चीज़ का एहसास, तो उसकी वजह से हम भी सफ़र करेंगे। तो बेहतर ये है कि यू गेट यूज्ड टू इट। ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਤਰ ਕੇ ਤਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੌਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। यार ये क्या घटिया सौदा कहते हैं, कूड़ा कहते हैं इसको। अच्छा, आपको कभी आंख की, नाक की, सांस की कोई इन्फेक्शन नहीं हुई? ਬਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। और लाहौर में कुछ नहीं होता। ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ ਫਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। यार तुम कितना ऊंची बोलते हो और कितने भयानक लग रहे हो अदरवाइज ऑल्सो। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ, ਏਦਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। वो क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਦ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। यार बहुत ही घटिया है यार आप। ਲੈ अच्छा, इन चीजों का तस्करा ना करो प्लीज। ਇਹ चीज़ां ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਟਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। हाय हाय हाय। सर क्या ऐसे लोग असल में एग्जिस्ट करते? हाँ बिल्कुल करते हैं। ये जो- ਅਸੀਂ ਤਾਂ 버ਗਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਖਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। या अल्लाह। ਜੀ ਕੀ ਸਮੈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। सर वैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि अक्सर लाइक गंदे नाले के ऊपर वाकई ईटरी लगी होती है। हम स्टूडियो जाया करते थे तो ऐन नाले के ऊपर वो मुर्गियाँ अरे, ज़िबा करके तौबा, देते होते थे। तो और उसके बिल्कुल साथ वो डेथ बर्गर्स भी बेच रहा होता था। है ना ये, मतलब ਉਹ ਡੈਥ 버ਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ 버ਗਰ ਹੈ। अच्छा, ये हमारे पास कोई सर सवालात पे आते ओए हैं। होए।
सर सबसे पहले तो एक साहब ने कहा है कि आपने ज़हूर हुसैन साहब का शेर गलत पढ़ा। हाँ जी, ये है फरीद यूसुफ फ्रॉम बेल्जियम। उन्होंने बड़ा तरद्दुद करके वो किया है। कहते हैं कि बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था आपसे रब्ता करने की। मैंने वो पूरा व्लॉग आपने देखा है, उन्होंने बाकायदा 8-8.5 मिनट का व्लॉग कर दिया है। और जो कि उन्हें बहरहाल इसी बहाने चले मुलाकात उनसे होगी, वरना शायद कभी ना हो पाती। मोस्ट प्रॉबेबली दिस वॉज द ओनली वे टू रीच आउट। ओके। वो मेरे साथ और जानी, क्यों कहते जानी से भी मैं रब्ता करने की एक तवील अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रही थी। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि इशू क्या है। जी। उन्होंने कहा कि ज़हूर हुसैन ज़हूर का शेर आपने गलत पढ़ा है। पढ़ा एक्चुअली ज़हूर हुसैन ज़हूर का शेर मैंने गलत नहीं पढ़ा, मैंने ठीक पढ़ा है, लेकिन वो नहीं है जिस तरह ज़हूर साहब ने कहा है। तो सर गलत क्या? गलत शेर वो होता है जो साकतुल वज़न हो, जिसमें मानी चेंज हो जाए। वज़न ठीक भी हो ना, लेकिन मानी चेंज हो जाए, वो बात ही ना हो, एम्फेसिस चेंज हो जाए, शिफ्ट हो जाए। इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोई फसाहत पैदा करने की कोशिश की है। पंजाबी ज़बान बड़ी ज़बरदस्त ज़बान है, बड़ी कदीम तरीन ज़बानों में से एक है। उसके अंदर जो बहुत बड़ी ब्यूटी है वो इख्तसार है। पंजाबी बहुत सारे, जैसे मैं इन्हें नहीं मना करता कि तुम अल्फाज का बेदरेग इस्तेमाल करते हो, जितना छोटा, जितना थोड़ा फ़िक्रा होगा ना, जी। उतना उसके अंदर जामियत आएगी। तो शेर है कि सोचां दी मैयत नू चा के हुन मैं केड़े घर जावांगा। ये मिसरा है। सोचां दी मैयत नू चा के हुन मैं केड़े घर जावांगा। आप मुझे ये बताएं कि मैं ये कहूँ इस बोतल नू चा के मैं इत्थे रखिया, ये मेरी भी ज़बान है और मैं खालिस जांगली ज़बान बोलने वालों में से हूँ कि इस बोतल नू चा के मैं इत्थे मेज़ ते रख देता। दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट, जी। बट दिस इज़ नॉट ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल ये है कि मैं बोतल चाह के इत्थे रख देती, बोतल नू चाह के की होया, किताब नू चाह के उत्थे रख चा, भी इसी तरह किताब चाह के उत्थे रख चा। डज इट मेक सेंस? जी। अब आप उर्दू में आ जाए। मैं बोतल को उठाकर यहाँ पे रख रहा हूँ, जी। मैं बोतल उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, मेरी उंगली की हड्डी टूट गई है। अबे उंगली टूट गई है, इसी तरह के उंगली की हड्डी टूट गई। भाई अगर उंगली टूटी है, ਉਹਦਾ ਖੁੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ? ज़ाहिर हड्डी टूट गई। यार ये बहुत बोलता है बाबा, है ना, और बहुत ऊंचा भी बोलते हैं। मैं बैठा हुआ था जफर साहब के पास और हम एंजॉय पता क्या कर रहे थे क्या? कि चा के लफ्ज़ इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है कि ये ज़हूर साहब जैसा बंदा ही इस्तेमाल कर सकता था कि वो लिथड़े हुए हैं इस मिट्टी में चा के, वरना कहते चुक के, चुक के। लै के। कुछ लोगों ने चुक के नहीं, ज़ाहिर वज़न में कुछ तब्दीली होती। कुछ लोगों ने सोचां दी ये मैयत लै के, सोचां दी ए मैयत लै के उनमें केड़े कर जाऊंगा। मैंने कई दफ़ा लोगों से सुना हुआ है, क्योंकि उन्हें चा के का मतलब ही नहीं पता। चा के का मतलब है चुक के, चुक के, और इसको फैसलाबादी कहते हैं चक के। ਚੱਕ ਕੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ईस्ट पंजाब में भी चक दे, इंडिया चक, और चक दे नू ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ, चक दे फट्टे, है कि नहीं? ਉਹੀ ਆ। तो चक और चा ये एक ही हम मानी अल्फाज है। हम ये बातें कर रहे थे, बातों बातों में बात आगे निकली कि मैयत नू चाह के। अब वहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं शायर की, उस वक्त उसका मूड पता नहीं क्या होगा, और उसने इसी को ठीक कर, क्योंकि शायर के पास तो रियायत लफ्ज़ी इतनी होती है कि गलत चीज़ को भी वो लिख दे ना तो वो ठीक समझी जाएगी, क्योंकि वो शायर है। शायर को बड़ा कुछ माफ़ होता है, इसी को रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। मतलब रास्ता कोई लफ्ज़ नहीं, रास्ता लफ्ज़ है, लेकिन आप रास्ता कह सकते हैं क्योंकि वज़न उस पर पूरा उतर रहा है। तो नए अल्फाज दे दिए उन्होंने। अब इस पर जब हम गुफ्तगू लेकर आगे बढ़े, एक शेर, और वो भी इतना पावरफुल शेर है, और ज़फर साहब बताने लगे कि ये मेरे बड़े दोस्त थे। फिर हमारा इलाका एक, ही इज़ फ्रॉम पाकपतन, तो बातों बातों में कहने लगे कि मैयत नू चाह के दी बजाय मैयत चाह के, मैयत नू चाह के दी बजाय सोचां दी ए मैयत। उन्होंने कहा सोचां दी मैयत नू चाह के, ये वज़न ठीक है। सोचां दी मैयत नू चाह के हुन मैं केड़े घर जावांगा, जे बोलना ते मार देंगे, ना बोलना ते मर जावांगा। ਹਾਏ ਹਾਏ,
شعر بہت خوبصورت ہے. تو ظفر صاحب اتھارٹی ہیں, شکر الحمدللہ. میں نے ڈسکشن میں ہی بات کی تو کہتے سوچاں دی اے میت چاہ کے ہن میں کیڑے کر جاواں گا. نو چاہ کے بیچ میں سے نو نکالنا ہے نا, اور اے آ گیا. اب سوچاں دی اے میت چاہ کے ہن میں کیڑے کر جاواں گا, جے بولاں تے مار دیں گے, نہ بولاں تے مر جاواں گا. اب اس میں نو والا مسئلہ تو نکل گیا, لیکن شاعر کا یہ پریروگیٹو ہے. اگر شاعر موجود ہوتے میں ان سے اجازت لیتا کہ سر میں اگر اجازت دیو تو ظفر صاحب دی سند بھی ہے, انہاں دی اجازت بھی ہے, بلکہ ظفر صاحب دی گل کراں انہاں نال تے 5 منٹاں وچ او یا من جاندے تے یا آندے جی اے وجہ ہے. اور ان دے وچ ہو سکدا طویل پتہ کی دیندے, او آندے جی کہ سوچاں دی اے میت چاہ کے, دا مطلب 5-7 میتاں پئیاں سن تے اے میت چاہ کے, میں ایس میت دی گل کر رہا ہوں, سوچاں دی اے میت چاہ کے ہن میں کیڑے گھر جاواں گا. تے اس لیے میں اے نہیں استعمال کیتا, میں نو لانا بہتر سمجھا ہے بنسبت اے دا مطلب ہے نا سوچاں دی اے میت چاہ کے, لگدا جی میں 5-6 میتاں پئیاں دس ون تے اے پرٹیکولر میت دی گل ہو رہی جس طرح. اے ایک فلا ہے اس خیال ہے جڑا میرے ذہن وچ آیا. لیکن اگر روانی دیکھو لینگویج دا اسلوب دیکھو تے پنجابی دے وچ تے جویں کس قدر خوبصورتی ایک چھوٹے جے فکرے چ کہ بڑی ساری روٹی پئی ہو کدائیں تے کوئی بھکھا اندر داخل ہویا تو کسے آکھیا لو جناب روٹی کھل گئی, تے کسے بہندے ہی آکھیا رجیا. انہیں نہیں آکھیا لو جی بابا رج گیا, انہیں ایک لفظ رجیا. کسی اور لینگویج وچ من دسو ایک لفظ دے پورا فکرہ ایک لفظ ہے, صرف پنجابی رجیا. دسو اردو چ کی آکسو بھائی یہ پرباش ہو گیا ہے. رجیا جڈی بیوٹی خوبصورتی ایک لفظ وہ کدائیں اور نہیں تو لب. عربی پاویں لبے کیونکہ عربی بڑی فصیح زبان, تے پنجابی سنسکرت قدیم مڈ قدیم دی زبان, تے اے ان دے اسلوب دی شان دے خلاف ہے کہ میں اس بوتل نو چاہ کے اتنے رکھدا پیا, یا میں فون نو چاہ کے, میں فون چاہ کے اتنے کیوں نہ رکھا, نو کڈنا وچوں. اور ایون اردو میں بھی میں بوتل کو اٹھا کے وہاں پہ رکھ رہا ہوں, میں بوتل اٹھا کے وہاں پہ رکھ رہا ہوں بھائی. تو یہ ایک تھا. میں نے فوراً ظہیر صاحب کو فون کیا, ان کے صاحبزادے کو, وہ بڑے پیارے آدمی ہیں, میرے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں رہتے ہیں. از اے لائر بائی پروفیشن, ویری فائن اینڈ سویٹ پرسن جسٹ لائک ہز ڈیڈ. تو مرحوم کا تذکرہ کرتے رہے, باتیں کرتے رہے, ان کے اس شعر کا ذکر کرتے رہے. تو میں نے گزارش کی کہ میں اس کو کروں گا اور اس طرح سے, یا میں نے میرا خیال ہے بتایا کہ میں نے کر دیا ہے شعر اور اس طرح سے میں نے کہا ہے. اور میں نے ساتھ ظفر اقبال صاحب کی پاک لگا دی تھی کہ میں نے یہ ان کی موجودگی میں اس وقت, یہ تو 4-5 سال پہلے جب میں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ کیا نام ہے ان کا, فرید یوسف صاحب, کہ جب بھی آپ نے پڑھا ہے شعر غلط پڑھا, کیونکہ انہوں نے بزبان شاعر کوٹ کر دیا, کیونکہ ان کی آواز میں یہ ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ایک دفعہ ایک بڑا ہی حسین شعر عطا اللہ عطا, بیوٹیفل پوئٹ, ینگ پوئٹ, کہتے ہیں کہ ہمارے راوین دوست تھے گورنمنٹ کالج میں, تو ہمارے سے بہت جونیئر تھے, جنید کے ہم اثر تھے. تو ان کا ایک شعر ہے کہ روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا. اب یعنی روز آگے تسلی دے دینا کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ ایکو باری کہے یار گل مک گئی کہانی, تسی ادھر جاؤ میں ادھر جاواں, تاکہ زندگی اگے نو ٹرے. روز آ کے کہہ دینا نہیں اسی بہتر ہو سکنے ہیں, حالات نو ٹھیک کرن دی کوشش تے کریے. تو اس طرح ان دی ایس حرکت دی وجہ نہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. لیکن کتنی خوبصورت گل اس بندے نے کی تھی کہ آس وہ روز بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, آس وہ روز بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی, یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا. ہونے دیتے کافی دیر بحث ہوتی رہی کہ اے ٹھیک ہے, کہ اے ٹھیک ہے. ہوتا رہتا ہے اس طرح. بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جن کے اوپر مطلب آج تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے یا بہت زرخیز ہے. گل تو وہی ہے نا, وہی کئی کتابیں کئی نسخے ہیں, بال جبریل کھول کے دیکھو, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. زیادہ بڑی یوز ہوتی, بڑی بھی ہے بہت بھی ہے. تو سر پھر آپ نے کیا کہا فرید صاحب کو؟ فرید صاحب نے جب مجھے بھیجا نا, میں نے دیکھا اسی وقت کھول کے,
کہ یہ میرے سے متعلق ہے. جی تو میں نے انہیں ٹیکسٹ کیا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کروں یا میں ہوا کے دوش پہ جواب دوں، آپ ظہیر صاحب کے ساتھ ضرور رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے کہ میرا بھی تعلق تھوڑا سا ظہور صاحب کے ساتھ ہے اور ہم نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا ہوا ہے، ورنہ اگر مجھے اس کا احساس نہ ہوتا تو پھر میں نے یہ بات چلنے سے پہلے کیوں کی. میں نے شو بھی نہیں چلا تھا جب میں نے ظہیر صاحب سے جی ہاں بات کی. جی تو ہوتا بے شمار اشعار ہیں، ایون ظفر صاحب کی، حالانکہ وہ بہت میٹیکولس ہیں، ایک ایک وہ سمجھتے ہیں کہ مصرع ہی تو اصل چیز ہوتی ہے، ڈھیلا مصرع ہو گیا تو بس گیا، شعر گیا، تباہ ہو گیا. ان کا عیب تنافر تھا جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ بیٹھتا وہ بھی نہیں ایک جگہ پر ٹک کر، بیٹھتا وہ بھی نہیں ایک جگہ پر ٹک کر. اب ٹک کاف پہ اینڈ ہوا اور کر کاف سے شروع ہوا، وہ کاف ایک بیچ میں سے قتل ہو گیا، لگتا ہے ایک جگہ پر ٹک کر. ٹک کر جو ٹی وی میں چلتے ہیں نا اسکرین پہ ٹک کر، بیٹھتا وہ بھی نہیں ایک جگہ پر ٹک کر. ٹھیک، اور جانے لگے اپنے بھی نشانے خالی. پھر انہوں نے خود ہی ٹھیک کیا اسے کہ بیٹھتا وہ بھی نہیں ایک جگہ پر جم کر، اور جانے لگے اپنے بھی نشانے خالی. حالانکہ ٹک کر کہیں زیادہ خوبصورت لفظ ہے، لیکن اس میں عیب تنافر آ رہا تھا. انہوں نے شعر کی بیوٹی کم کر دی، لیکن وہ جو ایک شاعری کی گرامر جس کو غلط قرار دیتی ہے وہ نہیں کیا. وہ دو چیزوں سے ان کی جان جاتی ہے، ایک عیب تنافر اور دوسرا قافیہ ریپیٹیشن. اوئے ہوئے قافیہ ریپیٹ کر کے تو آپ اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتے. ہاں اس کے معنی چینج ہو جائیں، اگر ایک لفظ اس کے معنی چینج ہو جائیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک سو مچ فار. یار پہلے میں نے اس کا نام رکھا تھا، یہ تھا نا ببو رانا، اس کو دیکھتے میں نے کہا ببو رانا، تو آج مجھے ثابت ہو گیا جس طرح کھرک رہا ہے نا یہ ببو رانا.